अरे यहाँ इतने सारे मर्द हैं, क्या किसी में हिम्मत नहीं? तेरा बेटा है ना, उसे क्यों नहीं बोलती? वो मर्द नहीं है क्या? देवा, इन्हें रुकना होगा, नहीं तो उठे हुए हाथ काट दे। पार्टी पठान के घर पे रखोगे तो मेहमान नवाजी के लिए पठान तो है। হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। বরাবরের মতো নতুন আরেকটা ভিডিওতে আপনাকে স্বাগতম। আজকের ভিডিওতে সোশ্যাল মিডিয়া রাতারাতি ভাইরাল হওয়া কিছু অ্যাটিটিউড মুভির ডায়লগ দেখাবো, যে ডায়লগগুলি রাতারাতি ভাইরাল হয়ে উঠেছে। जब मैं विलन बनता हूँ ना, तो मेरे सामने कोई भी हीरो टिक नहीं सकता। আমি আপনাদের এতটুকু গ্যারান্টি দিতে পারি যে আজকের ভিডিওটি দেখলে আপনারা বিনোদন পাবেন। তাই আপনাকে বলবো, বিনোদন পেতে চাইলে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন। लड़ाई में कौन पहले मारता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि पहले कौन नीचे गिरा। जिसे मारने के लिए मुझे बुलाया था उसे मारे बगैर नहीं जाऊंगा। वो जगह जहां भी हो, जैसी भी हो, उसे वहीं जाके मारो। তাহলে চলুন শুরু করি। जब शरीर, दिल और दिमाग मुझसे कहते हैं बस भाई, नो मोर, तो मैं कहता हूं ब्रिंग इट ऑन, ब्रिंग इट ऑन। আমাদের ভিডিও শুরুতে জনপ্রিয় অভিনেতা আল্লু অর্জুনের পুষ্পা 2 ভাইরাল ডায়লগ দেখাবো। शुरू था तब कोई नहीं था मेरे साथ में, गुरु था कहते थे लोग तेरे बस की नहीं था, दिल भी नादान था मानता सब नहीं कर सकती। बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से पूरी पिक्चर। যাই হোক, তারপর আপনাদের সাথে আরো একজন অভিনেতা শাহরুখ খানের একটি ভাইরাল ডায়লগ দেখাবো। राठौड़, विक्रम राठौड़, नाम तो सुना होगा। बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। এরপর ইন্ডিয়ার কিং জনপ্রিয় অভিনেতা রকি ভাইয়ের কিছু ভাইরাল ডায়লগ দেখাবো। यहाँ क्यों लेकर आए हो, पहले ये बताओ। रखने के लिए केजीएफ में सेफ्टी सोना बहुत डेंजर है ये सब लोग। और वैसे भी इतनी बड़ी कंपनी चलाने वाले को एक कंपनी तो चाहिए ना। তো ভিডিওতে দেখানো কোন ডায়লগটি আপনাদের ভালো লেগেছে তা অবশ্যই কমেন্টে বলে যাবেন। দ্বিতীয়বার দেখতে চাইলে কমেন্টে দ্বিতীয়বার লিখে যাবেন। তো আজকের মতো ভিডিও এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।